Nimumfashe mbagezeho uko ubu igihugu cyacu ivogerwa n'u Rwanda buri gihe bitwaza FDLR n'imvugo zibasira abavuga ikinyarwanda bagakora ibikorwa bihungabanya umutekano. Les autorités rwandaises et leurs affidés du M23 abayobozi bo mu Rwanda n'abambari babo M23 baburizamo ishyirwa mu bikorwa ry'iyo myanzuro mu mwirato mwinshi bagasuzugura ibyemeranijweho ahubwo bagakomeza ibyo bikorwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugacukubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rw'ahahoze gare ya Kacyiru, ahoroheye buri wese kuhagera hagamijwe rwo korohereza abatuye intara y'Amajyepfo n'Iburengerazuba. Ijabo Life Center yabafungura ishami mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa. Wanahamagara kuri 0784373030. Amagara mazima, igisobanuro cy'iterambere rirambye. Ndagushimiye wo kuri ikiganiro cyacu ku Karubanda. Iki ni ikiganiro giye kugezwaho ibikubiye mu ijambo mukuru w'igihugu Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagejeje ku bahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga bikorera muri Kongo ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere 2023. Ni ijambo rirerire ariko ndaguhama igice kitagutindira cy'ijambo yavuze ku Rwanda n'umutwe wa M23 akomeje kugaragariza isi isano bifitanye. Ngende Samuel Mutungirehe, ijwi risemura mu Kinyarwanda ni irya Habimana Bonaventure. L'année dernière a été jalonnée par des épreuves douloureuses dans les relations entre la République démocratique du Congo. Umwaka ushize wabaye umwaka waranzwe n'ibintu bibabaje mu mubano hagati ya Kongo na bimwe mu bihugu bituranye by'umwihariko u Rwanda. Guhera mu myaka 23 bihaye uburenganzira bwo kutwanduranyaho no gukora ibyaha ndengamipaka ku butaka bwacu, basuzuguye amategeko mpuzamahanga yemeranyijweho n'umuryango mpuzamahanga ndetse n'ay'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Les ambassadeurs membres du corps diplomatique et consulaire, nyakubahwa uhagarariye abambasaderi bagabo namwe bagore, bambasaderi muhagarariye ibihugu byanyu, banyakubahwa muhagarariye imiryango mpuzamahanga yemerewe gukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nimumfashe mbagezeho uko ubu igihugu cyacu cya Kongo kivogerwa n'u Rwanda binyuze mu bufasha ruha umutwe w'iterabwoba wa M23 n'ibyaha bikorerwa abaturage ba Kongo. Ndabibutsa kandi bimwe muri ibyo bikorwa. Le gouvernement congolais a publié en novembre dernier un livre blanc qui établit preuve à l'appui. Guverinoma ya Kongo yasohoye igitabo mu kwezi kwa 11 k'umwaka wa 2022, igitabo cyera kigaragaza ubwo bufasha, kirimo ibimenyetso n'inyito yabyo mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga. Nyuma ya raporo yiswe Mapping Report hashize imyaka 5 kugeza ubu, yakozwe n'abagize akanama k'inzobere k'umutekano ka Loni, bagaragaza neza ibikorwa by'ubushotoranyi n'icyo bisobanuye mu mategeko. Ibyakozwe n'ingabo z'u Rwanda muri Kongo bigize ibyaha by'intambara n'iby'inyokomuntu byakozwe na M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibihugu n'imiryango mpuzamahanga muhagarariye muri Kongo namwe ubwanyu muzi neza ukuri kose ku bibazo by'umutekano muke dufite mu burasirazuba bw'igihugu cyanjye. Bimwe mu bihugu bizi neza ukuri kw'ibyo bintu kandi bifite umuhate wo kugira icyo bikora mu kubuza u Rwanda kujya muri Kongo no guhagarika ubufasha ku mutwe w'iterabwoba wa M23. Ils ont demandé sans embâche la cessation de ce soutien et le retrait du M23 des territoires occupés. Dans ce cadre,
basabwe guhagarika ubwo bufasha no gusubiza ibice M23 yigaruriye. Muri urwo rwego abaturage ba Kongo barishimira imyanzuro yafashwe ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 2022 n'akanama k'umutekano ka Loni binyuze mu mwanzuro wako 26 akarongo kaberamye 66 wavuguruwe ukongerera igihe ingabo z'ubutumwa bw'amahoro muri Kongo MONUSCO n'umwanzuro wa 26 akarongo kaberamye 67 wo kwemerera Kongo kugura intwaro. N'umwanzuro washyigikiwe na bamwe mu bafatanyabikorwa bacu barimo Ububiligi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza n'Ubushinwa bashyigikiye ubusugire bw'igihugu n'umutekano w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Nyakubahwa ukuriye abahagarariye ibihugu byabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagabo namwe bagore, igisubizo ku byaha byibasira inyoko muntu cyabonetse mu bwumvikane kirazwi. La feuille de route de Luanda et le communiqué final du mini-sommet de Luanda du 23 novembre. Bigaruka ku bikorwa byavuye mu myanzuro ya Nairobi n'inama nto y'abakuru b'ibihugu yabereye i Rwanda ku itariki 23 Ugushyingo 2022 bishyigikiwe n'akanama k'umutekano ka Loni, Afurika yunze ubumwe, umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba na SADC. Mu kwibutsa ibyo bibazo byose birasaba ko imitwe yitwaje intwaro izishyira hasi, kuba M23 yasubira mu birindiro byayo, kugarura abahunze ibyabo, guhagarika ubufasha bwose u Rwanda ruha M23, kuburizamo imitwe yose yaba imbere mu gihugu cyangwa yavuye hanze ikorera ku butaka bwa Kongo bikozwe n'ingabo za EAC na FARDC bifashijwe n'ubufasha bwa MONUSCO, kwambura intwaro umutwe w'iterabwoba wa M23 no kwambura intwaro umutwe w'iterabwoba wa M23 ku butaka bwa Kongo. Ibyavuye mu biganiro byahuje imitwe yitwaje intwaro n'ubuyobozi, gusubiza impunzi ku butaka bwazo, ibyavuye mu biganiro hagati y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari no gushyiraho uburyo bwo kubambura intwaro, kubasubiza mu buzima bwa gisivile no gusubiza umutekano mu buryo. Le retour des réfugiés dans leur pays d'origine. Le dialogue entre les pays de la région des Grands Lacs. Hasigaye gusa kubahiriza ibyavuye muri iyo myanzuro kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba bw'igihugu cyanjye no mu karere k'ibiyaga bigari. Relèvement communautaire et stabilisation. Abayobozi bo mu Rwanda n'abambari babo M23 baburizamo ishyirwa mu bikorwa ry'iyo myanzuro mu mwirato mwinshi, bagasuzugura ibyemeranijweho mu rwego mpuzamahanga, ahubwo bagakomeza ibyo bikorwa muri Kivu y'Amajyaruguru. À mettre en échec toute tentative de mise en œuvre de ces actions ci-dessus. Avec la même arrogance et le mépris des instances internationales, ils poursuivent leur entreprise criminelle au Nord Kivu. L'expiration de l'échéance du 15 janvier et les attaques des RDF ainsi que des M23 de la semaine dernière à Kichanga ne laissent plus aucun doute quant à ceux. Toujours la même rengaine ressassée par les dirigeants rwandais, à savoir FDLR et discours de haine contre les rwandophones. Buri gihe bitwaza FDLR n'imvugo zibasira abavuga ikinyarwanda bagakora ibikorwa bihungabanya umutekano mu burasirazuba bw'igihugu ku butaka bwacu. Kugeza ubu ingabo za EAC ziri muri Kivu y'Amajyaruguru n'umwanzuro uri gushyirwa mu bikorwa uyobowe n'umusirikare wo muri Angola General João Nason, kandi nta kirego na kimwe kizahabwa agaciro kitagenzuwe, na cyane ko Kongo ihora buri munsi yiteguye ibirego u Rwanda ruyirega. Mécanisme ad hoc de vérification dirigé par un officier angolais, le général João Nason, est opérationnel aux côtés du mécanisme de vérification élargi de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, la CIRGL. Aucun crédit ne peut être accordé à ces allégations qui ne sont
ba nyakubahwa muhagarariye ibihugu byanyu, ndashaka kubabwira ko bigaragara ko ubushotoranyi bw'u Rwanda kuri Kongo n'umutekano muke ugaragara mu burasirazuba bw'igihugu cyanjye bihungabanya ubukungu n'ubusugire, kandi nta mukongomani uzihanganira ibyo bintu. Je voudrais souligner à l'attention de l'opinion nationale et internationale que les vrais enjeux de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et de la crise sécuritaire à l'est de mon pays sont économiques et hégémonistes. Buri wese namenye ko haba ejo, haba uyu munsi cyangwa ejo hazaza, nta musangirangendo uzabyihanganira, nta na santimetero y'ubutaka bwa Kongo buzagira undi ubutwara mu gushinga ubukoroni cyangwa ubusahuzi. Nk'uko nabivugiye imbere y'umuryango w'abibumbye, tuzaharanira ubusugire bw'igihugu cyacu n'ubwigenge bwacu uko bimeze kose. Ni n'aliénera un centimètre carré du territoire national à quiconque pour y établir une colonie de peuplement ou d'exploitation. Comme je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous défendrons l'intégrité de notre territoire, la souveraineté et l'indépendance de notre pays, quoi qu'il en coûte. Je voudrais particulièrement mettre l'accent sur la solidarité. Ndashaka gushimangira ubufatanye bw'abaturage bacu mu mbaraga nyinshi bugaragarira mu mbaraga z'uyoboye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, bushyigikiwe n'uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, mu gushaka igisubizo kirambye ku mitwe yavuye hanze n'iy'imbere mu bihugu irimo na M23. Dans cette partie de notre pays, dont le M23. Dans le même registre, je salue également les bons offices du président João Lourenço de la République sœur d'Angola. Ndashimira perezida wa Angola João Lourenço washyizweho na Afurika yunze ubumwe mu biyaga bigari. Ndacyashimira kandi ibihugu byadushyigikiye mu mbaraga zose zacu kugira ngo tugarure umutekano. Ibyo bihugu birimo ibigize itsinda ry'ingabo za MONUSCO n'imiryango itanga ubufasha. Tous les acteurs humanitaires. Je réitère la demande du gouvernement congolais introduite depuis septembre dernier auprès du Ndashimangira ubusabe bw'igihugu cya Kongo bwagiyeho mu kwezi kwa Nzeri 2022 mu nama y'umutekano ya Loni yo gusuzuma raporo y'inzobere za Loni ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, isaba guhana abayobozi b'u Rwanda abafasha M23 no ku butegetsi bw'u Rwanda bukora ibyaha byibasira inyokomuntu muri Kivu y'Amajyaruguru, bakaba bakomeje guhisha ukuri kuzwi na bose. Continuer à cacher la vérité déjà connue de tous. Nta bunebwe, nta gucika intege, Kongo ishikamye ku nzira z'amahoro za Nairobi na Rwanda kandi ifitiye icyizere umuhuza washyizweho. La République démocratique du Congo demeure attachée au processus de paix de Nairobi et de Luanda et réitère sa confiance aux médiateurs désignés.